السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ اہم اور تازہ ترین خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد کشیدہ صورتحال کے پیش نظر پاکستان نے شہریوں کو ایران اور عراق کے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی۔ وزارت خارجہ نے زائرین کو احتیاط برتنے اور سفری فیصلوں میں محتاط رہنے کا مشورہ دے دیا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران میں پاکستانی زائرین کی حفاظت اور باحفاظت وطن واپسی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کی ہدایت جاری کرتے ہوئے دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل قائم کر دیا ہے۔ ایران میں پاکستانی سفارت خانے نے موجود پاکستانی شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایران میں 45 سے 50 ہزار پاکستانی موجود ہیں، جن میں زائرین، طلبہ، مزدور، تاجر اور دیگر شامل ہیں۔ موجودہ صورتحال کے باعث زمینی اور فضائی راستے بند ہیں، جبکہ ایران سے واپسی کے لیے درکار صورتحال میں اقدامات کیے جائیں گے۔ گنبد اور مندو دراز اور سیکیورٹی کے لحاظ سے مشکل قرار دیے گئے ہیں۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ نے محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر شادمام امام بارگاہ، جلوس کے روٹ اور مہلکہ علاقوں کا دورہ کیا، جہاں ایس ڈی پی او گلبرگ، ایس ایچ او شادمان بھی ہمراہ تھے۔ دورے کے دوران سیکیورٹی اور انتظامی امور پر بریفنگ لی گئی اور منتظمین جلوسوں اہل علاقہ سے ملاقات بھی کی گئی۔ ایس پی نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے اور حکومتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ نقص و امن کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ محرم سے قبل فول پروف سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے۔ سی سی پی او بلال صدیق قمیانہ کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن اور کینٹ ڈویژن کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے لیے سیکیورٹی انتظامات، حساس جلوسوں کو A+ کیٹیگری دینے، چینی باشندوں کی سیکیورٹی، نقب زنی اور چوری کی وارداتوں کی روک تھام، سوسائٹیز میں سیکیورٹی گارڈز کی تعیناتی اور پولیس سافٹ ویئر سے مشکوک افراد کی نگرانی پر زور دیا گیا۔ سی سی پی او نے اختیارات سے تجاوز اور کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کی ہدایت بھی جاری کی۔ سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کی ہدایت پر ای چالان ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 20 روزہ خصوصی مہم کے دوران ٹریفک پولیس نے 39,000 کے قریب ای چالان ریکور کر کے 3 کروڑ 7 لاکھ روپے سے زائد خزانے میں جمع کرائے۔ سرکاری اداروں سے بھی 35 لاکھ روپے کے جرمانے وصول کیے گئے، جبکہ سب سے زیادہ جرمانے والی موٹر سائیکل 3,35,000 روپے کو بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ سی ٹی او کے مطابق سیف سٹی ڈیٹا اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈیفالٹرز کی فوری نشاندہی اور کارروائی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی ہدایت پر تھانہ منڈی صادق گنج پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کی۔ اس کارروائی میں کتنے ملزمان گرفتار کیے گئے، تفصیل سے بتائیں گے محمد عرفان چوہان، جو اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں۔ جی عرفان، بتائیے گا۔ جی بالکل، پولیس تھانہ منڈی صادق گنج کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں۔ منڈی صادق گنج ایس ایچ او سید عامر بادشاہ کی سربراہی میں پولیس پارٹی کی بڑی کارروائی، مختلف مقامات سے 3 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے۔ تینوں منشیات فروشوں سے چرس اور شراب برآمد ہوئی۔ خادم حسین اور غلام مصطفیٰ سے 50 لیٹر شراب برآمد، عمر نامی شخص سے 540 گرام چرس برآمد ہوئی۔ اس موقع پر ایس ایچ او سید عامر بادشاہ کا میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ منڈی صادق گنج منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ شہر میں منشیات فروش کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ جی بہت شکریہ عرفان چوہان نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ ہڑپا نئی والا بنگلہ روڈ پر واقع یورو پیٹرولیم پر 1 سال میں تیسری قرآن دازی ہوئی۔ اس قرآن دازی میں کتنے انعامات تقسیم کیے گئے، تفصیل سے بتائیں گے رپورٹر صدام حسین۔ جی صدام حسین، بتائیے گا۔ یورو پیٹرولیم ہڑپا نئی والا روڈ پر موجود ہیں۔ آج تیسری قرآن دازی تھی۔ نکلنے نے باقی جڑی کہ موٹر سائیکل جڑا ساڑا مین انعام ہے وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہڑے خوش نصیب دا نکلدا جے۔ تے آغاز کرن تو پہلے حافظ زین العابدین صاحب نو کہاں گے جی کہ وہ تلاوت کلام پاک تو آغاز کران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم 160 ਨੌਵਲ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਅਹਿਮਦ 160 ਨੌਵਲ ਕਿਵੇਂ ਪੰਪ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੇਲ ਦਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਾਈਦਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਾਏ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बहुत ज़बरदस्त है म्यार पैमाना भी ठीक है म्यार भी ठीक है। हाँ जी माशाल्लाह जी। हाँ जी म्यार भी अच्छा है ना था ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ग्राउंड भी अच्छी है। हाँ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ? 185 नंबर ਮਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੇਲ ਇੱਥੋਂ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਸਾਈਵਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਜੱਚਾਵਦੀ ਕਦੇ ਕਮਾਲੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਆਰ ਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇਗੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। तीसरा खुश नसीब आसिफ हमारे साथ मौजूद है जिसका मोटरसाइकिल इनाम निकला है। ये रात को सवारियाँ मतलब छोड़ने का काम करता है मोटरसाइकिल पे, तो इसको ज़रूरत भी थी, ये ज़रूरतमंद था। ये तीसरा ज़रूरतमंद आदमी है जिसकी ज़रूरत पूरी भी हुई है। पैगाम ये जी मेहनत करनी चाहिए तो अलहमदुलिल्लाह मेहनत का फल लभदा। मेरी यह तीजी बारी कोशिश थी तो रब ने मैंने मोटरसाइकिल देता जी। अगे मेरे को टुटी हुई म्यार बहुत अच्छा है जी। म्यार होवे तो एवरेज दिंदा तकरीबन 300 तो उत्ते हर बारी हुंदी है। ऐत की 300 सी अगे ज़्यादा 300 मिकदार म्यार के हवाले से इस इलाके को इस पेट्रोल पंप ऐसे पंप की ज़रूरत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਪੰਪ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਨਾਮਾਤ ਔਰ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮਿਆਰ ਔਰ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਪੰਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਨਾ ਨਾਰਮਲੀ ਪੰਪਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮਾਤ ਵੀ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੀ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਇਨਾਮਾਤ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਸ਼ਫਾਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦਾ ਜੇ ਐਤਕੀ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਸਫ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਮਿਕਦਾਰ ਔਰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਲੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ और मुख्तलिफ इनामात असी इत्थे दे आवाम नू और डिस्ट्रीब्यूट करांगे। तो जो शेख साहब ने मतलब ये समझ लें कि ये एहलियान नाई वाला रोड और इलाका पर एहसान किया है कि एक अच्छा म्यार मिकदार और अच्छा एक पंप लगा के यहाँ पे लोगों के लिए आसानी पैदा की है। जी सादकाबाद पुलिस और मुसल्लह मुल्ज़िमान के दरमियान मुकाबले में ख़तरनाक डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक ज़ख्मी डाकू डकैती राहज़नी और दीगर संगीन जराइम में मतलूब था। मुलजिम के कब्ज़े से नाजायज़ असलहा भी बरामद हुआ। DPO इरफान अली समूह ने पुलिस टीम को शाबाशी दी। साहिवाल में CA दफ्तर के सीनियर क्लर्क का दफ्तर बंद कर दिया गया। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील से बताएंगे रिपोर्टर राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन बताइएगा। DC ऑफिस साहिवाल में मौजूद है। CA ऑफिस है ये जिधर पेट्रोल पंप और दूसरी मुख्तलिफ सरकारी अराजी के रिकॉर्ड मौजूद है, NOC जारी होते हैं। रात का AC चल रहा है, ताला लगा के साहब चले गए हुए हैं। अभी सुबह से हम लोग फिर रहे हैं, 8 बजे भी हमने देखा इसको ताला था, AC आना है। अब 10 बज चुके हैं। अभी हमने मुतलका जो ब्रांच के अफसर हैं इंचार्ज हैं उनसे रब्ता किया है। कैसे आप खैरियत से जी? सर हम आपके ऑफिस आए थे, आपके क्लर्क के कमरे में AC ऑन है और बाहर से उसको ताला है। सुबह से मतलब ये चल रहा है AC। अब 10 बज गए हैं जी। कौन सा क्लर्क? ये यासीन साहब जिधर बैठते हैं सर। यासीन, अच्छा वो आज क्या हुआ है? ऑडिट की मीटिंग है लाहौर में ना। और लाहौर गया ऑडिट की मीटिंग। अच्छा सर उन्होंने कमरे में ताला लेकिन AC चल रहा है सर। नहीं AC चल रहा है, बाहर से ताला है। बाहर से ताला है, AC चल ही रहा है। सुबह से हम लोग ने देखा है 3-4 दफा, मैंने कहा शायद इधर उधर निकले हो, लेकिन अब 10 बजे AC चल रहा है। ताला
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ सर आप ਕਹਿ ਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਾਲਾ ताला लगा लगा नाज़रीन, साहब की खाली कुर्सी भी जो है ना, ये भी बिजली का ज़या है। चेक करें लाइटें और पंखे। ये हेड क्लर्क कॉलोनी का ऑफिस है। आए जी, इसमें भी 2 पंखे चल रहे हैं। ये बिजली की बचत हो रही है। ये जो है ना जी, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि सीटें खाली हैं, पंखे ऑन हैं, AC ऑन है। शिकायत लेके ADGC साहब के पास पहुँचे थे, वो भी नहीं है। ये आप पढ़ें 10 से 11:30 बजे तक रसाई है आवाम के लिए, लेकिन वज़ीर आला का विज़न है। ये वज़ीर आला का विज़न है। और ये बाहर से ये भी कमरा बंद है, और इस कमरे का भी AC ऑन है। AC ऑन है जी, इसका भी AC ऑन है सर। वज़ीर आला साहब, ये आपके अफसरान की कारकर्दगी है। तो उन्होंने कहा जी मेरे इल्म में नहीं, मैं तो खुद कहीं आया हूँ। तो साहब भी लाहौर गए हुए हैं। ये हालत है, जो बैठे हैं सरकारी ख़जाने पे लोग, लूट मार, इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है? ये क्या मुल्क चलाएंगे लोग? लम्हा फ़िक्रिया वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये साहिवाल DC ऑफिस में हम लोग मौजूद हैं। रात से AC चल रहा है, ताला है ऑफिस को। जी बिस्मिल्लाह, मैं यहाँ साहिवाल में आया हूँ, सुबह भी आया हूँ, फिर 2 घंटे बाद फिर आया हूँ। अभी चूँकि टाइम 10-10:30 बजे का है, लेकिन यहाँ मैंने देखा इसी चल रहा, लेकिन बाहर ताला लगा हुआ। ये गवर्नमेंट का ख़जाना नहीं, ये हमारे पैसों से पेड किया हुआ ये पैसा है जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ऐसे लोगों को के लिए ये पैसा इस्तेमाल होता है जो याशियाँ करते हैं, और कमरों में ताले हैं तो बाहर से ताला लगा और अंदर इसी मसलसल चल रहा है। ये कौमी ख़जाने को नुकसान है। बहुत शुक्रिया, सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते चलें। शाहीनाबाद में निकासी आब निज़ाम ख़राब होने के बायस गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया। गंदे पानी से इलाके में क्या नुकसान हो रहा है, तफसील से बताएंगे हमारे रिपोर्टर हारून सरफराज। जी हारून, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहीनाबाद 125 मोड़ पर। यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम इंतहाई नाकस है। निकासी आब का निज़ाम जो है वो सड़क के ऊपर से ही हो रहा है, जबकि इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर खामोश और तमाशाई बनी हुई है। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर 2 से 3 निजी स्कूल वाक़या हैं, जहाँ से रोज़ बच्चों का गुजर होता है। बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। अगर यहाँ से कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी या बाइक गुजरता है तो बच्चों के कपड़ों पर गंदा पानी उछलकर पड़ता है, जिससे उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं। मैं आपको बताते चलूं, सबसे ज्यादा जो है वो मुश्किल नमाजी भाइयों को होती है, जो घर से बावजू होकर यहाँ से गुजरते हैं और उनके कपड़े जो है वो नापाक हो जाते हैं। ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि पुलिस ਜਿਹੜੀ ਆ लोग गुजरते ਆ, ਲੋਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਛਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਉਹਦੇ MP ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10-15 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਪੁਲੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4-5 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਬੱਚੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਏ, 5-4 ਪਿੰਡ ਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, लेकिन इस पुल यार किसी तवज्जो नहीं दी। मैं खुद ही बारहा मतलब के सोशल मीडिया से खबर लाई है, कोशिश की है, लेकिन साड़ी बदकिस्मती कि हुकूमत और अवामी नुमाइंदे इस पास कोई तवज्जो नहीं दे रहे। हालांकि मौजूदा जो MP और MN इथों विन होया है और वहां से लीड नाल विन, इसके बावजूद इस गांव की इस पिंड की बदकिस्मती समझ लो कि वो लोग इस ते तवज्जो नहीं दे रहे। शाहीनाबाद की निकासी नहीं है इत्थे जनाब, पुली दोबारा बनाई जाए। ठीक है, पूरे पिंड का पानी इत्थों गुजर के जाता है। ठीक है, बारिश आती है पर परले बाजार से पानी चला जाता है। ठीक है, मेरी आला हुकाम और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गुजारिश है कि जिन्होंने बोला था कि मेरा सुथरा पंजाब, अपने सुथरे पंजाब का मोहतरमा हाल चेक कर लें कि क्या हुआ पड़ा है। बहुत शुक्रिया, हारून सरफराज ने हमें अपडेट किया। इसी के साथ आपको मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते चले। साहिवाल थाना गला मंडी के इलाके शालीमार टाउन में बासर अफराद ने शहरी को सरेआम तशद्दुद का निशाना बना डाला। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील से बताएंगे रिपोर्टर राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा।
साहिवाल शालीमार टाउन मौजूद है, थाना इलाका गल्ला मंडी है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिनको बाज़ार में सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन वजह क्या तशद्दुद की, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं जी। रहीम, मेरा नाम गुलाम हबीब है, शालीमार टाउन का मैं रहायशी हाँ। 25 साल तो मैं इत्थे रहायशी हाँ। ये ज़िला कौंसल वाले आए ने, उन्होंने सिर्फ मौका विखाण वास्ते आया मैं। इन्होंने मेरा थाना गल्ला मंडी है, इन्होंने आके इन्होंने सोटे कड्डे, इन्होंने मैनू उत्थे मारना शुरू कर दिता, उत्थे नाल ही वीडियो बनानी शुरू कर दी। इन्होंने मेरे ते बड़ा ही तशद्दुद किया वा। ते वज़ीरे आला मरियम नवाज से अपील है, असी सारी जिंदगी तुहाडे वालिद साहब नूं वोट दिते, हाले भी असी नून लीग दे विच शुमार हैं। इन्होंने साड़ियां फ्लैक्सां पाड़ियां, इन्होंने साडे नाल सोटे मारे। ये सिर्फ जमात दा एड लैके ते इन्होंने साडे नाल जुल्म किया है। मैं कल्ला बंदा सी, इन्होंने 10 बंदियां ने मैनू सोटे मारे। काम की करते? मैं उत्थे मेरी रहायश है, उत्थे मेरा घर है। मैं उस सिर्फ ज़िला कौंसल वाले इन्होंने जंप बनाया होया, जंप वास्ते ज़िला कौंसल वाले ने आके मैनू बुलाया। मैं उत्थे जाके गया, मैं उन्होंने सिर्फ निशान दे गिरा भी जंप जड़ा ना जी इनू ख़त्म किया जाए, ये इस वास्ते मैं गया वहाँ। मैं इन्होंने लड़न वास्ते नहीं कि मैं तो कल्ला बंदा गया वहाँ। इन्होंने 10 बंदे कड्डे, सोटे मारने शुरू कर दिते। मुतासर लोग हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि शालीमार टाउन में जो गुंडागर्दी का आलम है, पूरे इलाके में खौफ व हरास फैला हुआ है। जो मज़कूरा लोग हैं उनके पास जदीद असला है, ममनुआ बोर असला है, और उसकी वजह से उनका एक वहाँ पे कोई सीड का कारोबार, इलाका जो है रहायशी इलाके में कोई सीड की फैक्ट्री लगाई हुई है, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है। जहर की जो सीड को जहर लगाते हैं उसकी बदबू से सांस लेना दुश्वार है। इन्होंने कोई शिकायत की थी ज़िला कौंसिल को कि ये इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो ये जो हमारे साथ सज्जाद नामी शख्स हैं, इन्होंने एप्लीकेशन गुजारी थी। ये भाई उधर मौका दिखाने के लिए गए, उनको ज़िला कौंसिल को, ये किसी बैरून शहर गए हुए थे, तो इनको उन्होंने वहाँ पे सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया, वीडियो भी बनाई। जो वीडियो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो ये हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, IG पंजाब। ये पंजाब का इलाका है, कच्चे का इलाका नहीं है। ज़िला साहिवाल है, इलाका थाना गल्ला मंडी है। बहुत शुक्रिया राना सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते चलें। DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत पर गजुमता और एतराफ़ में क्रैकडाउन के दौरान 3 लाख लीटर दूध की चेकिंग की गई, जिसमें 3250 लीटर नाकिस दूध तलब करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिरोजपुर रोड से जाली दूध से भरी गाड़ी पकड़ी गई, जिसमें पाउडर और मुज़रे सेहत इज्जा की मिलावट पाई गई। DG का कहना है कि नाकिस दूध मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में सप्लाई किया जाना था। अफसोसा खबर से आपको आगाह करते चले, कसूर में शहबाज रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 32 साला शहरी मौके पर जा बहक हो गया, जो कचहरी से पेशी के बाद अपने घर वापस जा रहा था। वाक़े के बाद मुलजिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। बाद अज़ां पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। कसूर में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम डेंगू से बचाव के लिए आलमी दिन के मुनासबत से आगाही सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें CEO एजुकेशन गुलजार भट्टी, शफीक डोगर और दीगर अफसरान और असातिज़ा ने शिरकत की। रैली गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से MA जिनाह रोड तक निकाली गई। शुरका ने बैनर्स उठाकर डेंगू से बचाव की अहमियत उजागर की। गुलजार भट्टी ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और बरवक्त बेरुजू पर जोर दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वर्ल्ड डेंगू डे के हवाले से हम इकट्ठा हैं एक सेमिनार में। इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम माहौल को साफ़ सुथरा रखें और बीमारियों से महफूज रहें। मूज़ी, मच्छर, डेंगू अगर हम साफ़ सुथरा रखेंगे अपने माहौल को तो हम उससे भी महफूज रहेंगे। उस सिलसिले में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी कसूर के असातिज़ा साहिबान, मेल और फीमेल और ऑफिसर्स इकट्ठा हैं। हम एक वॉक पे जाएंगे और उसके बाद माशरे तक भी ये पैगाम जाए कि माहौल साफ़ सुथरा रहे। कसूर में शदीद गर्मी और हीट वेव के बायस दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। पंजाब हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है,
درجہ حرارت 45 سے 47 پہ پہنچ گیا، اس لیے ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا اور دوستوں کے ساتھ ٹویل پر نہانے کے لیے آئے ہیں، گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے۔ ہیٹ اسٹروک بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ننکانہ صاحب میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے زیر اہتمام ورلڈ ڈینگی ڈے پر ڈینگی آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا۔ ہسپتالوں اور عوامی مقامات پر احتیاطی بینرز بھی آویزاں کیے گئے۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر طلحہ شیروانی نے کہا کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے صفائی، احتیاط اور عوامی شعور انتہائی ضروری ہے۔ شاہین آباد میں وابڈا کی غفلت کے باعث کھمبے پر چڑھی جھاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے تارے جلنے کے باعث بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ شدید گرمی میں بجلی بندش سے شہری مشکلات کا شکار ہے۔ عوام نے وابڈا سے جھاڑیوں کی فوری صفائی اور مرمت کا مطالبہ کر دیا۔ حیدرآباد میں قوم پرست پارٹی کے رہنما ارباب بھیل کی رہائی نہ ہونے پر کارکنوں نے مرکزی رہنما عبدالفتح چنا کی قیادت میں سینٹرل جیل کے باہر دھرنا دے دیا، جو 4 گھنٹے جاری رہا اور شہریوں کو شدید ٹریفک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جیل انتظامیہ کی جانب سے اسیر قیدی کی ویڈیو کال پر بات کرانے کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا۔ ٹھٹہ میں چوری کی بڑی واردات کا معاملہ سامنے آ گیا۔ چور 90,000 نقدی، 5 موبائل فونز اور بیٹری لے اڑے۔ واقعے پر پولیس تاحال خاموش ہے۔ شہریوں نے بڑھتی وارداتوں پر عدم تحفظ کا اظہار کرتے ہوئے ایس ایس پی ٹھٹہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ شجاع آباد میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی خانپور قاضیہ میں کارروائی کے دوران پولیس مقابلہ ہوا۔ قتل اور ڈکیتی میں مطلوب خطرناک ڈاکو کو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ انچارج انسپیکٹر علی رضا کے مطابق سی سی ڈی ٹیم نے ناکہ بندی کے دوران ڈاکوؤں کو روکا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا، جبکہ 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔